सिरंग जिले जन्म हमार सुडों जावरी बारी। कौन है? कहाँ से आते हैं? अरे ये भगवान क्या जुलूम है। ए जिला सुनने मोबाइल जान नहीं जाना खाली जिला जिला की धुबरी डिस्ट्रिक्ट गोलपारा डिस्ट्रिक्ट ए जिला भिडियोटा बनाइले कालु करे बेला আমি মাথা ছিড়ালাম আমি করে ধুবরি ডিস্ট্রিক্টের কথা নিয়ে ভিডিও বানাইছে ভাই আমার ভুল হয়েছে আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে सिरंग जिले जन्म हमार सुडों जावरी बारी। कौन है? कहाँ से आते हैं? अरे खाली जिला जिला ये भगवान क्या जुलूम है। ए जिला सुनने मोबाइल जान नहीं जाना खाली जिला जिला की धुबरी डिस्ट्रिक्ट गोलपारा डिस्ट्रिक्ट ए जिला भिडियोटा बनाइले कालु करे बेला আমি মাথা ছিড়ালাম আমি করে ধুবরি ডিস্ট্রিক্টের কথা নিয়ে ভিডিও বানাইছে ভাই আমার ভুল হয়েছে আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ